No like. Okay. See you and meet you. Okay, sister. When you online, I am in work. See you. God is great. Keep rocking your brother. Always with you. See you, sister. সবাই চায় আমি ভালো থাকি, বাট সবাই মানে কি বলবো, মিষ্টি মুখে কষ্টও দেয়। यू सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। और जी प्लीज़ कीप हेयर ओपन। अभी बहुत गर्मी है इसलिए बांध के रखा हूँ। কষ্ট আমিও পেয়েছি। না না, কষ্ট পেও না, হাসি খুশি থাকো, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আমি যে কোনো বন্ধু বলো আর কোনো আত্মীয় স্বজনই বলো, জানি না, আমি সবার সঙ্গে একটু বেশি মিশে যাই আর একদম মন থেকে ভেবে নেই যে ওইটা মানে কি বলবো, যদি কোনো বিপদে পড়ি বা কোনো কি বলবো সবসময় আমার সাথ দেবে, এটা আমার ভাবনা, কিন্তু এটা ভুল না। এই দুনিয়াতে কেউ কারো নয়, সেটাই সত্যি। তোমাকে দেখা যাচ্ছে আর আমাকে দেখা যাচ্ছে না। না না, কষ্ট পেও না, কষ্ট পাওয়ার কারণ কি বলো? আমি তোমাকে ভালোবাসি। ও মা গো। आर्यन क्या हुआ? भाभी ने सिखाया। अच्छा, हाँ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बंगाली मतलब बहुत टफ है, लिखने में भी टफ है। हाँ वो मायके, हाँ वो मायके बात करती है, हम लोगों को समझ नहीं आता। अच्छा, तो आपका भाभी बंगाली है? आपका भाभी ना जो बोलती है ना, वो गूगल में सर्च कर लेना, उसके बाद उसका मीनिंग आ जाएगा। रोहित, हाय भाभी, हेलो। कोलकाता से है? अच्छा अच्छा, लेकिन मैं कोलकाता से नहीं हूँ, मैं असम से हूँ, लेकिन बंगाली हूँ।
बताया तो था। ओ अच्छा अच्छा।